السلام عليكم. دائما على قناة العائلة غنشوفو درس جديد من دروس اللغة الفرنسية خاص بلا كونجوغيزون بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي 5e année d'enseignement primaire اللي متبعين على الكتاب ديال ميز ابرونتيساج en français. بالنسبة قلنا 5e année de l'enseignement primaire. هاد الدرس ديال الكونجوغيزون اللي هو الأول في l'unité didactique 1 بالنسبة للكونجوغيزون هو le présent de l'indicatif des verbes des premiers et deuxième groupes. قبل لا ندوزو لا كونجوغيزون ديالهم في لو بريزون دو لانديكاتيف نعرفو بعدا نذكرو شنو هما لي فيرب دو بروميير جروب اي لي فيرب du deuxième groupe. Les verbes du premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent à l'infinitif par ER. Par ER. Par chercher, marcher, partager, manger, porter, présenter. هنايا عطينكم le verbe présenter. نعطينكم في الكتاب le verbe présenter. تلاحظوا مزيان أن في l'infinitif ديالو عنده ER à la fin. كاع les verbes اللي عندهم ER à la fin, ce sont des verbes du premier groupe. L'exception الوحيدة اللي كاينة هنا هي le verbe aller. Le verbe aller, il porte ER à l'infinitif, mais c'est un verbe du troisième groupe. عنده ER في l'infinitif ولكن هو verbe ديال troisième groupe. في le premier groupe conjugaison سهلة ديال premier groupe فقط تنحيد la terminaison ER ديال l'infinitif et je la remplace par la terminaison du présent de l'indicatif اللي هي E, ES, E, ONS, EZ, ENT. بحال مثلا هنا بالنسبة للبريزونتي on dit je présente تنحيد ER وتندير فيها في بلاصتها E. Tu présentes ES, il présente E, elle présente E, nous présentons ONS, vous présentez EZ, il présente, il avec S bien sûr, il présente ENT, elle présente ENT. بحال هنايا. Alors, présenter, nous présentons. هذا exemple ديالها. وهنايا تنديرو بالنسبة للجميع les verbes ديال premier groupe. تنحيد فقط la terminaison ER, la terminaison de l'infinitif, وتنعوضها بلا terminaison ديال le présent de l'indicatif اللي هي E, ES, E, ONS, EZ, ENT. بالنسبة les verbes ديال deuxième groupe هما les verbes اللي تنعرفوهم باش تنعرفوهم في l'infinitif عندهم IR بحال finir, choisir, obéir, applaudir et ainsi de suite. حتى هما كاين quelques exceptions اللي تياخدو IR à la fin mais ils ne se conjuguent pas de la même façon. ما تتصرفوش بحال les verbes ديال deuxième groupe. Les exceptions اللي كاينين نذكروا منهم مثلا sentir. On dit je sens, tu sens, ils sentent, nous sentons, vous sentez, ils sentent. Ou là مثلا partir. Je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, il part. هادو les exceptions. ولكن كاع les verbes الآخرين بحال اللي قلنا choisir, obéir, applaudir هادو تنحيد ليهم IR ديال la terminaison ديال l'infinitif وتنعوضها بلا terminaison ديال le présent de l'indicatif بالنسبة les verbes du premier, du deuxième plutôt. Je m'excuse. Les verbes du deuxième groupe. IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. بحال مثلا finir, on dit je finis. تنحيد IR وتنعوضها بIS. Je finis. Tu finis. Il finit. Elle finit. Nous finissons. Vous finissez. Ils finissent. Elles finissent. هادو ساهلين بزاف premier groupe deuxième groupe présent de l'indicatif. راكم سبق شفتوا شي حاجة منهم في الرابع ولكن غتزيدوا تأكدوهم تاني وباش نأكدوهم أكثر
تنديروا لي زيكزيرسيس ونحاولوا نشوفوا بزاف ديال لي فيرب ديال البرومي جروب اي اوسي ديال الدوزيام جروب. غادي ندوزو لا باج 19 دائما في لو ميم ليفر اللي هو مي ابرونتيساج اون فرونسي، وغادي ندوز البروميير اكزرسيس في جو مونترين. Complète le tableau en conjuguant les verbes au présent de l'indicatif. عندنا واحد الطابلو عطينا 4 verbes، 2 verbes ديال premier groupe et 2 verbes ديال deuxième groupe. في البداية بغيت ننبهكم لواحد الخطأ مطبعي دايرينو هنايا، طالبين منكم le verbe manger ولكن فاش جاو يكونجيغيو داروا le verbe marcher. إذا حنا غادي نكملوا على حساب le verbe marcher، نبدلوا هذيك manger الفوق بmarcher. وعطينا أيضا verbe ديال deuxième groupe obéir، un autre verbe du deuxième groupe réunir، et enfin un autre verbe du premier groupe soigner. بالنسبة لا conjugaison ديالهم هي كالتالي. شفتوا راني ضربت على مونجي درت في بلاصة مارشي، واخا انهم ماشي شي حاجة صعيبة، بحال لا ميم نفس القاعدة غادي ديرها بالنسبة لهم كاملين. بالنسبة للمارشي je marche E، tu marches ES، il marche E، elle marche E، nous marchons ONS، vous marchez EZ، il marche ENT، elle marche ENT. وما فيها باس نشيروا لو فيرب مونجي. لو فيرب مونجي غادي يتصرف بحال غير هو فيه واحد الاشكال بسيط في البروميير بيرسون دي بلوريال. انا نقول لكم كيفاش، نقول لكم غير شفويا. تندير جو مونج او، tu manges ES، il mange E، nous mangeons بطبيعة الحال غنديرو ONS، ولكن بين جي و او و ONS تنديرو لا لتر او، لا لتر او باش نقراوها مونجون. لما درناش او بين جي اي او غنقراوها مونغون. اذا لي فيرب اللي فيهم جي ننتبهوا لهاد القاعده هذه، بين جي و او تنزيدو او، بحال مثلا مونجي، بارطاجي ولا إيريجي. كاع لي فيرب اللي في بروميير جروب مثلا اللي عندهم جي، حتى بالنسبه لي فيرب اخرين دوطخ جروب مع او ان اس تنزيدو او باش تقرا جي. وهذا المشكل راه تنلقاوه حتى في لي فيرب اللي تيكون عندهم سي. مثلا لو فيرب انونسي، annoncer on dit j'annonce، tu annonces ES، il annonce E، nous annonçons، nous annonçons. إلا كتبنا السي عادية خاصنا نقراوها nous annonçons، ولكن هذا خطأ. إذا اش تنديرو سي تنزيدو لها لا سي دي اللي تتكون لتحت، لا سي دي اللي تنزيدوها مع الحالات ديال سي بلس ا، سي بلس او، اي سي بلس يو باش تقرا لو سون اس بحال سي بحال اس. اذا كنا بالنسبه للاخرين مونجي، فو مونجي، il mange، لا تيرمينازون هي نيت، ما كاينش شي مشكل اخر. ندوز لو فيرب obéir، فيرب دو دوزيام جروب. لاحظتوا مزيان ما درتش جو اوبيي ولكن جوبيي، جي بليس ابوستروف. علاش؟ لان كون درت الاو غادي يكون عندنا دو فويال كي سو سيكسيد، جوج ديال لي فويال اللي تيتابعوا. لي فويال تنعرفهم بطبيعه الحال هما 6: ا، او، اي، او، يو، اي، إيكغيك. لا درت جو غتولي او مع او. في هاد الحالات فاش تيكونوا دو فويال كي سو سيكسيد تنضرب على الاولى وتندير في بلاصتها ابوستروف. الوغ j'obéis، tu obéis. هنا بالنسبه لتو ما كاينش مشكل بالنسبه لا فويال يو، حنا تندويو على جو ما كاينش مشكل لان ماشي نفس لو طون. tu obéis، il obéit، elle obéit، nous obéissons،
vous obéissez, ils obéissent. Alors, j'obéis IS, tu obéis IS, il obéit IT, elle obéit IT, nous obéissons I2S ONS, vous obéissez I2S EZ, ils obéissent I2S ENT. ولاحظوا مزيان عقلوا على هاد جي جو لي فيرب العاديين اللي بادين بكونسون تنقولوا جو ولكن لي فيرب اللي بادين بأون فويال تنديروا جي apostrophe. On passe au troisième verbe, le verbe réunir. Je réunis, IS, tu réunis, IS, il réunit, IT, nous réunissons, I2S ONS, vous réunissez, I2S EZ, ils réunissent, I2S ENT, elles réunissent, I2S ENT. Le dernier verbe, fait de l'exercice 1, ou le verbe soigner, un verbe du premier groupe. دائما تنحيد la terminaison du singulier اللي هي ER وتنعوضها بلا terminaison ديال le présent de l'indicatif. Et on dit je soigne eux, tu soignes ES, il soigne eux, elle soigne eux, nous soignons ONS, vous soignez EZ, il soigne ENT, elle soigne ENT. On passe maintenant au deuxième exercice de la série des exercices je m'entraîne. Entoure les verbes du premier groupe. مطلوب من هنايا أننا نأطروا les verbes du premier groupe. Vous avancez, tu peux, j'appelle, il célèbre, elle essuie, tu prends. Vous avancez, c'est un verbe du premier groupe. La terminaison كافية باش نعرفوا أن le verbe avancer avec ER à la fin, l'infinitif. Tu peux, c'est le verbe pouvoir, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, ما نديروش ليه état. J'appelle, le verbe appeler avec ER à la fin, verbe du premier groupe. On a encadré, on entoure, je l'entoure. Il célèbre avec ENT, c'est le verbe célébrer, c'est un verbe du premier groupe, alors je l'entoure. Aussi pour le verbe essuyer, elle essuie. Essuyer, c'est un verbe du premier groupe, je l'entoure. Tu prends, c'est le verbe prendre, c'est un verbe du troisième groupe, alors je l'entoure. بالنسبة l'exercice الثالث je m'entraîne دائما complète avec la terminaison du présent qui convient. عندنا des verbes conjugués في البريزون ولكن ils sont incomplets خاصنا نكملوهم حنا باش بلا terminaison ديال le présent de l'indicatif. وبطبيعة الحال نشوفوا واش verbe ديال premier groupe ولا verbe ديال deuxième groupe باش نعرفوا اشنو نزيدو. Alors, la première phrase. Des scientifiques marocains travaillent, le verbe travailler, alors ENT, travaillent dans des laboratoires du monde entier. عندنا un seul verbe, le verbe travailler, زدنا ليه ENT. لحقاش les scientifiques marocains, c'est la troisième personne du pluriel. بحال il avec S. هنا la deuxième phrase. Bachir Ben Mohamed accomplit. Accomplit. Le verbe accomplir. C'est un verbe du deuxième groupe. Bachir Ben Mohamed, troisième personne du singulier, il. Alors, on dit accompli avec IT. Un travail remarquable dans la recherche du vaccin. Un seul verbe تاعنا هو le verbe accomplir درنا INT IT IT je m'excuse IT لأنه troisième personne du singulier. بشير بن محمد نقدروا نعوضوها بإل troisième personne du singulier في الماسكولين. La troisième phrase. Nous célébrons. Nous célébrons. هذا الverbe يلا شفناه قبل. C'est le verbe célébrer. شفناه في deuxième exercice. Célébrer. مع nous, première personne du pluriel. La terminaison ديالو هي ONS. Nous célébrons les personnalités marocaines
qui rentrent, les personnalités marocaines, qui rentrent, les personnalités marocaines, rentrent le sujet ou les personnalités marocaines. Alors, troisième personne du pluriel, le verbe rentrer, verbe du premier groupe, la terminaison ديالو بطبيعة الحال هنايا هي ENT, qui rentre chaque été au Maroc. La dernière phrase est la phrase D. Vous applaudissez. Vous applaudissez. C'est le verbe applaudir. تنحيدو IR وتنعوضوها I2SEZ. لأن عندنا la deuxième personne du pluriel vous. Ou la terminaison ديالها في deuxième groupe هي I2SEZ. Vous applaudissez chaleureusement vos sportifs. On passe à l'exercice numéro 4. Complète avec E ou T. هادو كاملين يقدر يوقع لكم خلاف هنايا لأن كاين شوية تشابه في لي فيرب، ولكن باش ما يوقعش ليا الغلط دائما نرجع لو فيرب l'infinitif باش نعرفوا واش premier groupe ولا deuxième groupe. عندنا il finit, il remercie, il accomplit, il recopie, il atterrit, il nourrit. Le dernier verbe, les deux derniers verbes, il rougit, il crie. كاملين I. لكان premier groupe مع troisième personne du singulier il ولا elle راه خاصو E. وكان deuxième groupe مع il ولا elle راه خاص نزيدو T. وهما اللي طلبوا منا نزيدو E ولا T. إذا غنزيدوهم على حساب واش فيرب ديال premier groupe ولا ديال deuxième groupe. غنبداو بالأول اللي هو le verbe finir. شتو عطينا لكم في l'exemple je construis la règle فاش درتو الدرس عطاو لكم هو اللي تيتعطى بزاف كاكزومبل ديال دوزيام جروب. لو فيرب فينير الوغ خاصني ندير اي تي. il finit. هنا remercie, c'est le verbe remercier, c'est un verbe du premier groupe. إذا خاصني نزيد e. Elle accomplit, le verbe accomplir, le verbe accomplir شناه في l'exercice اللي سبق. Accomplir. Accomplir. إذن il accomplit, on dit IT. IT. La terminaison ديالها IT. شفنا في la deuxième phrase في troisième exercice شفنا بحال. Le verbe suivant il recopie. علاش زدنا E لحقاش في l'infinitif ديالو recopier avec ER à la fin. C'est un verbe du premier groupe. Il atterrit, c'est le verbe atterrir, l'infinitif dialo atterrir, IR. Alors c'est un verbe du deuxième groupe, et donc on va dire IT. Il nourrit, c'est le verbe nourrir, un verbe avec IR, verbe du deuxième groupe. Alors la terminaison dialo il y a IT. Elle rougit, le verbe rougir. Le verbe rougir, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors IT. Il crie, le verbe crier avec ER, c'est un verbe du premier groupe. Alors, E. En dessous d'abord, les exercices suivants disent je m'évalue. بالنسبة je m'évalue, premier exercice, entoure les verbes du deuxième groupe. بحال l'exercice اللي درنا قبل بالنسبة le groupe, ولكن دابا deuxième groupe. Alors, je bondis, le verbe bondir, c'est un verbe du deuxième groupe. Atro. Nous applaudissons. Applaudir, deuxième groupe, atro. Il lance, ENT, c'est le verbe lancer, premier groupe. Tu finis, le verbe finir, deuxième groupe, je l'entoure. Vous nagez, le verbe nager, ER, premier groupe, je l'entoure pas. Elle saisit, le verbe saisir, IR, verbe du deuxième groupe, alors je l'entoure. Le deuxième exercice met les verbes entre parenthèses au présent. Les verbes finir, garantir, améliorer, هادو اللي كاينين هنايا غنديروهم في présent de l'indicatif, au présent de l'indicatif. Alors, on dit, deuxième exercice, première phrase, vous finissez votre travail dans le temps.
Deuxième phrase. Les scientifiques garantissent la réussite du traitement. Troisième phrase. Tu améliores tes résultats avec un travail régulier. Le verbe améliorer. La quatrième phrase. Je parle, le verbe parler, au nom de tous mes camarades. Nous trouvons, le verbe trouver, ONS, nous trouvons, ONS, le spectacle passionnant. Exercice 1, l'exercice numéro 3, complète les phrases en conjuguant les verbes au présent de l'indicatif. يعني هذوك les verbes entre parenthèses نديروهم في البريزون. Le troisième exercice هو هذا. Tous les ans, notre club organise, à la fin, le championnat de football des minimes. Des personnalités marocaines parraignent, le verbe parraigner, ENT, notre événement. Nous apprécions, le verbe apprécier, ER à la fin, l'infinitif, verbe des premiers groupes. Nous apprécions leur collaboration. Toutes ces célébrités applaudissent, le verbe applaudir, verbe deuxième groupe, I2SENT, nos petits exploits et félicitent. Alors, applaudissent, le même sujet, d'elle félicite, ENT, le verbe féliciter, le premier groupe. Félicite les participants. Et dans les exercices de la Darsada, le présent de l'indicatif des verbes des premiers et deuxième groupe. وهذو هما التمارين اللي عندنا فيه. احنا شفناهم كاملين. نتمنى تكونوا استفدتوا وزدتوا فهمتوا شويه هاد لا لوسون. السلام عليكم.